عسلامة ومرحبا بكم. نواصلوا في كور nombre complexe. وصلنا l'affixe d'un point affixe d'un vecteur. الفيديو اللي فات فيه partie 1 هذا partie 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUB. L'affixe du point MAB du plan est le nombre complexe Z est égal à plus IB noté affixe de M ou ZM. يعني نوتاسيون نكتبو AFF اللي هي أفيكس جاي من أفيكس وبيان نحطو ZM. M هي le point. On dit aussi que le point MAB est l'image de Z. Et كل تسمية notation. Soit W un vecteur et M et N deux points tels que le vecteur W est égal MN. Vecteur Mn. Alors l'affixe du vecteur W est le nombre complexe Z. Notez affixe W. Vérifions Z est égal à quoi? Zn moins Zm. الفيكتور هو W هو Mn. ناخذ البوان الثاني هذا Zn moins Zm. Donc l'affixe est égal à quoi? Affixe de W. Vérifions et Z est égal Zn moins Zm. Pour tous les vecteurs W et W1 et tout réel alpha et bêta, يكون عندك affixe alpha W plus bêta W هذا des vecteurs W et W1 et alpha و bêta هما des réels. الكتيبة هذه كيفاش نكتبها؟ نجمو نكتبو ألفا خرجوا ألفا لهنا ألفا أفيكس الفيكتور W plus بيتا أفيكس الفيكتور W1. يعني هذه هكا بعضها من بعد هذه واحد فلوس تاعك بلوس. دونك نحنا يكون عنا بلان هكايا أو يو في. دونك لهنا يكون عندك فيكتور دو بوان لهنا بوان M N. دونك الفيكتور MN نحسبو نلقاو Z هي ZN وهذا موان ZN. Donc l'année soit W et W1 deux vecteurs tels que W1 est non nul. Et les vecteurs W et W1 sont collinières. Je m'en vais collinière. l'année عندك هذا vecteur هكا مثلا vecteur FR هكا vecteur comme ça هكا. هذا les deux vecteurs هذا اللي بالازرق والأورانجي هذا collinière. Mais هذا لا vecteur هذا n'est pas collinière. Donc les vecteurs W et كيكون عندك مستقيم نقولوا نحنا parallèle متوازيين. mais في les vecteurs نتولي التسمية تولي collinière. Donc les vecteurs W et W1 sont collinières si et seulement si ZW sur ZW1 est réel. Voilà, نواصلوا. donc عندنا module d'un nombre complexe. شنو هو الموديول؟ عندك le plan est muni d'un repère هذا يعني plan هكا موجود عندك هذا O U V O U V. donc Z est égal à plus IB et M هي AB le point d'affixe Z. On appelle module de Z le réel positif noté Z حطوا
valeur absolue هذه نقولوا لها في النومبر كومبلكس نسميوها موديول notation كيف الفالور absolue التسمية موديول défini par module de z est égal OM racine carré z a au carré plus b au carré اللي هما ماخدينهم z هي a plus ib عندك هنا point m عندك point m البوان هذا عنده a b هذه كلمة هنا هذه a هني باش تقرا انت الآن من هنا وهذه b هذا البوان B donc ZAB اللي هو MAB و Z هي تيجال A plus IB هذه هاك نحطوها في الشمال كيف ما كان الموديول هو شنو دو زد هو OM هذا O فلوبر O هي اللي فلوبر OM هي racine carrée de A au carré plus B au carré. Pour tout point M et N d'affixe, يكون عندك point M et N d'affixe ZM et ZN باش تشوف انتي MN باش تحسب MN كيف تحسبها تعمل ZN moins ZM module de ZN moins ZM يعني تخدم الكالكول الساعة ZN moins ZM بعد تخدم الكالكول دو موديول هذاك الريزلتا اللي تلقاه كيفاش من بعد تعمل A au carré plus B au carré باش تجيك حاجة كاملة بيان سور باش تجيك حاجة سو فورم A plus IB X plus IY تحط X au carré plus Y au carré كل نوتاسيون دونك propriété soit de nombre complexe Z et Z prime Z le module de Z est égal à 0 وقتاش وقت لي Z est égal à 0 si et seulement si كان عطاك الموديول على صفر Z هي صفر هي 0 دونك Z fois Z prime الموديول نتاعهم كيفاش نحسبو موديول دو Z fois موديول دو Z prime نجمو يعني نحطو كل واحدة وحدة نخرجو الموديول هذا فوق الموديول هذا موديول دو Z bar est égal موديول دو Z علاش خاطر هي Z bar est égal A moins IB شفناها في الفيديو اللي سبق هذا في البارتي 1 Z bar est égal A moins IB دونك نحن الموديول شنو باش حشنا بيه بشنو بالA والB دونك الA والB كل واحدة فيهم أو كاري دونك سيني موا هيك مش باش يفرق يعني انت باش تحط moins 1 au carré وإلا 1 au carré même هي النتيجة نفسها يعني 4 au carré ولا moins 4 au carré نفس الريزلtat 2 au carré moins 2 au carré نفس الريزلtat donc الموديول de Z bar هو بيدو الموديول du Z Z bar هي الكونجوغي donc module de Z au carré هو Z fois Z bar donc يكون عندك انت Z موديول دو Z كله au carré شنو تعمل هي نفسها Z fois Z bar بعد شنو عنا Z عنا الموديول دو 1 sur Z هي 1 sur Z bar désolé module de 1 sur Z هي نفسها est égal à 1 sur module de Z avec Z différent de 0 bien sûr لهنا الآن خرجناه خاطر الموديول de 1 c'est 1 racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré avec صفر
فماش بارتي اي بي ماهوش موجودة، دونك خذلك ان. موديول دو زد بريم سور زد إيكال زد بريم موديول سور زد، قسمو يعني موديول كل وحدة وحدة. بيان سور البارتي هذيا non nulle, différent de 0. Z plus Z prime inférieur ou égal à module de Z plus Z prime. KZ عندك K réel, K est un réel, donc نجم تخرج K وحده لهنا module de K fois module de Z. Zn كيف عندك هذه module de Z والبويسونس يعني بعد ما تلقى الريزولتا 1 sur Zn نفس ما نحنا لقينا هذيا، دونك هيك هنا تولي 1 sur module de Z à puissance n. Z est non nul. D'accord. Argument d'un nombre complexe non nul. شوفوا تو شمعناتها argument هي هذه l'angle. Donc l'angle اللي باش تكون ما بين point M et le vecteur U هذا. Donc le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV, soit Z un nombre complexe non nul et M sans image. Voilà des choses à savoir. Donc on appelle argument de Z et on note ARG de Z et on note argument de Z toute mesure de l'angle UOM. هذه l'angle donc هي argument de Z. Propriété soit Z un nombre complexe non nul et K un réel non nul. Donc شوفوا تبعك les propriétés اللي عندهم علاقة بالargument كيفاش argument de Z bar est égal moins argument de Z modulo 2pi. Argument de moins Z est égal pi plus argument de Z modulo 2pi. Voilà. هذه M de Z. هذه M prime de Z bar. هذه M second de moins Z. Donc لهنا هذه شنو تجيك لهنا تيتا مثلا argument de Z de Z لقيناها تيتا. Argument de Z bar شنو تجي جاتنا moins تيتا. لهنا argument de argument de Z bar جاتنا moins تيتا. Argument de moins Z جات θ plus pi avec pi ou θ. Donc, voilà, argument de Z bar est égal moins argument de Z. Argument de moins Z est égal pi plus argument de Z. Bien sûr que نجم تحفظهم بالشيما أسرع يعني تحط Z و Z bar و moins Z صورهم تك تك directement تعرف شنو باش تحط argument de moins argument de Z pi plus argument de Z باش ما تنساش يعني. Si K est positif, alors K argument de KZ est égal يعطينا argument de Z modulo 2 pi. Si K négatif, alors argument de KZ parce que pi plus argument de Z modulo 2 pi. Voilà le schéma. الفيديو الجاي نشوفوا l'écriture trigonométrique.